कैसे साहब हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि जो अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से आज हम इन तमाम चीज़ों का खुमियाजा भी भुगत रहे हैं। बार बार हमें तो यही कह दिया जाता है कि जो IMF मुआहदा है उसकी वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है IMF मुआहदे की वजह से? वो तो ये सोचता है कि उसके घर में खाना नहीं है और अब उसको बिजली के इतने बिल देने पड़ रहे हैं। किस तरह से आपको लगता है फिर अब ये तमाम मामला ठीक होंगे? क्योंकि प्रायोरिटीज़ तो हम देख रहे हैं, हुक्मरानों की प्रायोरिटी तो नहीं रही आवाम को रिलीफ देना। देखिए, दो तरह के जो लाइफ स्टाइल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं, हमारा जो हुक्मरान तबका है वो PTI की हुकूमत हो, वो PDM की हो, वो ये निगरान हुकूमत हो, या वो किसी जर्नल की हुकूमत आई हो, हमारा हुक्मरान तबका जो है और अशराफिया जो है उसने अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली नहीं की, उसने अयाशियाँ की हैं, उसको वो सहूलियात दी गई हैं। आज भी अगर आप देख लें तो अरबों रुपए की जो बिजली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी जा रही होती है, और 3-3 हज़ार यूनिट और 300 से शुरू होता है और कहाँ कहाँ तक वो चीज़ जो है वो जाती है। हमारे प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं आई, हमारा जो सरकारी इमरात हैं वो आसमानों को छू रही हैं। और दूसरी तरफ वो तबका है कि जो मुश्किल से अपना गुजारा करता है। आप IMF के साथ जो शराइत रखते हैं, सारा बोझ जो है वो गरीब आदमी पर डालते हैं। जमात इस्लामी ये कहती है कि ये बोझ जो है आप खुद उठाएं, ये अवाम बोझ उठाना नहीं चाहेगी और ना उठा सकती है। एक और बात है कैसे साहब कि जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी 16 माह हुकूमत करके गए हैं PDM की तमाम जो जमातें थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसमें शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी रही है, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं तब इस तरह की बातें नहीं करते जो आजकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है, हम मुस्लिम लीग नून के और जो रहनुमा हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब हमें यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो मरात हैं वो कम होनी चाहिए, जो सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल हैं वो कम होने चाहिए, जो बिजली मुफ्त उन्हें दी जा रही है। लेकिन जब गवर्नमेंट में होते हैं तब ये बातें नहीं करते, तब ये बातें नहीं सोचते। मेरा ये ख्याल है ये सारी बातें जो है ना ये काबिल शर्म है। वो नून लीग करे, वो पीपल्स पार्टी करे, वो 13 जमातों में से कोई और करे, इवन के वो PTI का कोई फर्द करे, ये 14 जमातों ने पिछले 5 सालों में जो पाकिस्तान का हशर किया है, आप उसको सिर्फ इस चीज़ के साथ आप नाप लें कि ख़ते गुर्बत से नीचे जाने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद, ये खुद मानते हैं कि उनकी तादाद मज़ीद 1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गई है। जो 2 वक्त का खाना, अब 2 वक्त का खाना मुहावरतन पूरा हम कहते होते थे ना कि भाई 2 वक्त का खाना नहीं पूरा हो रहा या दाल रोटी नहीं चल रही, अब वाक़यातन नहीं पूरा हो रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बिजली का बिल अदा करने के बाद किसी के पास बच्चों की फ़ीस ना रहे, किसी के पास अद्वियात के लिए, आप अद्वियात देख लें कितने 100% उनमें इजाफा हुआ है। आप अपने घर के जो एक बंदा जो घर का मतलब मामूली नोयत का जो खाना बच्चों को देता था वो भी वो नहीं दे पा रहा, चीज़ें फ़रोख्त करके लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये टैक्सेस 48% टैक्सेस हैं। आप ये समझते हैं, देखिए टैक्सेस तो टैक्सेस कलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो FPR के थ्रू होना चाहिए था, और अब हम वो देख रहे हैं कि वो बिलों में डाल दिया गया है और आवाम से टैक्स जिस तरह से लिया जा रहा है। लेकिन आपको लगता है क्या सिर्फ मजम्मत से, हड़ताल से, एहतजाज से ये मामलात हल होंगे? अवाम इंतजार कर रही है कि उन्हें कोई दिलासा आके दे, उन्हें कोई रिलीफ दिया जाए। तो उस सतह पर जाकर अगर कोई बात की जाए, जमात इस्लामी फिर किस तरह से रिलीफ दिलवाएगी? देखें, ये जितने आईनी और कानूनी तरीके हैं हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बिल्कुल वाज़े और दो टोक अंदाज में कहा है, अवाम से भी कहा है और अपने ज़िम्मेदारान से भी कहा है कि किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं होगी, कोई पुरतशद्दुद हमारा मुजाहरा नहीं होगा, हम किसी कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम जलाओ और गिराओ की वो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे असासे हैं। हम इनकी नाहली जो है उसको एक तो एक्सपोज करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे कि ये 48% टैक्स पूरी दुनिया में इसका तस्वर नहीं है। ये क्यों है? जो कीमतों में इजाफा है, यानी पी कार्स में 54% इजाफा हो गया इन 1.5-2 सालों में, और ऑफ पीक जो है वो 72% इजाफा हुआ है। ये पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं लगता कि 16 महीने इंतजार किया जमात इस्लामी ने भी, अब जब निगरानों की हुकूमत आ गई है तो फिर हम नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा तो नहीं है। नहीं हावर साहब, देखें ये जमात इस्लामी पहले दिन से इस पे बात कर रही है, जोरदार तरीके से कर रही है। सिराजुल हक साहब के जलसे देख लें, हमारी रैलीज देख लें, लेकिन इस वक्त जो है ना हमने महसूस किया है कि अवाम के पास कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम ने जमात इस्लामी को अपनी उम्मीद जो है वो बना ली है। सिराजुल हक साहब आज भी अभी इस्लाम है इस्लामाबाद में ताजरों से मुलाकात करेंगे, यूथ के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। हम इस एहतजाज को पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क में लेकर चलेंगे और 2 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला हम ये इसलिए हड़ताल कर रहे हैं
کہ لوگوں کو یہ اور حکومت کو ہم یہ باور کروا دیں کہ اب اس کے بعد ہم اس نظام کو اس طرح چلنے نہیں دیا جائے گا، کسی بھی صورت میں نہیں چلنے دیں گے۔ اسد، آپ کی طرف آنا چاہوں گا، ایڈوانس کارڈ کی بات کی جا رہی ہے، خواجہ آصف نے یہ بات کی ہے کہ ایڈوانس کارڈ کے ذریعے اگر ہم اس کو بجلی کا طریقہ کار کو طے کر لیتے ہیں اس کے بے پناہ فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ایک ایشو ہے کہ جو وابڈا کے افسران بالا ہیں پھر وہ کرپشن نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو نظام میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ ہوا ہے۔ بیسیکلی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عوام کو واٹس دا وے آؤٹ، ہم اس ایشو میں تو آگے ہیں، تو جو ادارے ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، پولیٹیشنز اپنے کام کریں گے، لیکن جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ان کو بھی اپنا کام منوان کرنا چاہیے، وہ سیاست سے ان کو والا تر ہو کے اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے پہلے۔ اور یہ جو پری پیڈ میٹرنگ اور ڈفرینٹ کنسیپٹس پوری دنیا میں جو ہیں رائج ہوئے ہیں، اور آلریڈی ہم جس طرح ہوتا ہے کہ ایک اور اگر آپ اس اسٹیپ پہ جائیں گے تو کیا پتہ ایک میٹر رینٹ نیو میٹر رینٹ کے نام پہ ایک چارجز لگ کے آنے لگ جائیں آپ کے پاس۔ تو ہونا یہ چاہیے ابھی کیسے گورنمنٹ وے آؤٹ کیا پروپوزلز دیکھ سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ گرمیوں میں ڈیفینیٹلی لوگ اپنا لوڈ بڑھاتے ہیں، پنکھے، اے سی، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، تو اس میں ایک تو سلیبس کے اوپر لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو دینی چاہیے۔ دوسرا اس میں ایک حل یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں امپوز ہوئے وہ ٹیکسز کو فار دا ٹائم بینگ، لیکن اسد آپ یہ دیکھیں کہ لوگ تو فوکس کر رہے ہیں، لوگ تو بجلی بچا رہے ہیں، لیکن جب بلز اتنے زیادہ آئیں گے تو یہ تو اب کام حکومت کا ہے، حکومت کو بھی تو کچھ فوکس کرنا چاہیے، حکومت کو ریلیف دینا ہے اب۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو ابھی جو ٹیکس امپوز ہوا ہے 30-40% جو اس پرائز کے اندر شامل ہے، وہ ان 3-4 مہینوں کے اندر جو کہ گرمیوں کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ لوگوں کا بل بڑھتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں بڑھنا تھا، پنکھے چلتے ہیں گھر میں بل بڑھے گا، اور ڈیفینیٹلی ایک رسپانسیبل سٹیزن ہونے کی حیثیت سے ہم نے وہ بل پے بھی کرنے ہیں۔ دا پوائنٹ از کہ یہ جو ٹیکسز لگے ہیں اس کو آگے بل تو پے کرنے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو اس وقت یونٹ کی پرائس ہو چکی ہے، اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کریں، میرے پاس کچھ سٹیٹس ہیں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فی یونٹ 18 اور 14 روپے پاکستانی پرائس پہ روپیز کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر اس پرائس میں پڑ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 52 روپے کا یونٹ ہمیں کاسٹ کر رہا ہے، اور یہ دنیا کا ایک الگ ہی نظام ہے، جہاں زیادہ چیز استعمال کی جاتی ہے وہاں پر ریلیف دیا جاتا ہے۔ جب ہم یونٹ زیادہ استعمال کریں ہمیں اتنا ہی زیادہ بل آ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ بل بھی دے رہے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ بھی ختم نہیں ہو رہی۔ جی اس میں مین آپ کا جب امپورٹڈ فیول اور جب ڈالر کا جو ریٹ آپ پر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑا اس میں امپیکٹ آتا ہے کہ آپ نے جو بھی فیوچر میں یا جتنے بھی آپ کے رینیویبل سولر انوالو گرڈ میں شامل بھی کیے جا رہے ہیں تو اس کی ڈیجیٹلائزیشن بڑی ضروری ہے کہ کس ڈسٹریبیوشن کمپنی میں کس شہر میں کتنی گنجائش ہے سولر کے لگانے کی بھی، ایسا نہ ہو کہ ہم ضرورت سے زیادہ انسٹال کر بیٹھیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ گرڈ کے اندر گنجائش ہی اویلیبل نہ ہو۔ تو مطلب ہمارا قوم کا یہ ہوتا ہے المیہ کہ ہم ایک سولوشن جب نظر آتا ہے تو سارے ہم اس طرف بھاگ پڑتے ہیں، جبکہ ہمیں ایک ٹیکنیکل لوگوں کو بیٹھ کے ڈفرینٹ سولوشنز پہ یکمشت جو ہے وہ، لیکن اسد آپ یہ دیکھیں نا